السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا باش تشوفوا الكينتي تاع غدا الجمعه لو 16 افريل 2021. رايكم في رينيون ان كورس 4 مع 3 ونص التوقيت المغربي. دونك كورس اوروبيان 50,000 ديال الاورو في باري فانسن. قبل ما نشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا ندويو على اليوم وشنو طرا فيه. دونك بالنسبه لليوم عطيناكم 8 ديال الخيل كان فيهم الكينتي بلا حديث بلا مكالمه. دونك كان باين هذوك لا طونسيون راني هزتهم صافي، ما عندهمش حد في الكورسه. دونك بالنسبه للجروب اون لي فيب حنا ما بغيناش نتخلصوا اليوم. دونك خفنا يطرا فحال البارح، يجي كل ما جا السيس راه ما كانش غادي يكون الخلاص. باش نقولها لكم مالغري راه الخلاص راه 600 درهم، ما كنسميهش كاين انا ولا 650 ولا 640، راه ما كاين حتى ما والو. دونك خسرنا الصباح، حيدنا السيس. حنا كندويو بصراحه وبطلاقه، كروب اون ليفي بخسر الصباح، مي قدرنا باش نعوضوا العشيه وشدينا الكينتين تاع العشيه بالبونيسات ديالو. خرجنا داين معاهم قهوه ديالنا وصافي. دونك هاد الكينتيات انا راه ما عنديش بهم الغرض ديال الفافوري، وكتعرفوني انا شنو كنلعب. كنشدها ديال الملايين اولا نشد بونيس يدير 5000 درهم 2000 درهم، هادوك اللي كيعجبوني وكنركز عليهم ونقدر نلعب فيهم حتى 10 طوال الدراري نتاعي. دونك كينتي كيبقى للنسيان هاد النهار، قدرنا عاوتاني نخرجوا معاهم تقريبا ماتش 2 داين شي حاجه قليله وصافي بحال البارح وصافي. هادشي عيان، بغينا يرجعوا لينا الخلاص. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Atina Hop. Donc l'entraîneur Kyotola, le driver Van Echot, 7e, 3e, 1er, 3e, 3e في la musique نتاعو déféré des 4 في ميلا de 5 ans. Donc بالنسبة لي هاد le numéro 1 مور غدا، pas de distance, pas de terrain. Et on continue avec le numéro 2, c'est Aura SL. Donc, de faire des postérieurs. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver, Bazer Chalmeja. Femela de 5 ans, Kaspra. De faire de postérieurs. دونك غدا ما كاينش الروندمون، وملي غندويو على هذا الروندمون كنطلب مني واحد السيت باش يشرح هذا الروندمون حالو ساهل. عاودان كيديروا 2850 متر، كتلقى فارقينهم كيجيو لواحد اخرين كيدير لك 2875، والاخر كيقدر يكون روندمون على 3 تجي 2900 متر كاع. هذاك هو الروندمون. عاودان كيسبقوا العاودان اخرين 25 متر ولا 50 متر. علاش؟ حيت كيكونوا مجهدين عليهم. دونك كيديروا هذيك لا ديستانس ديال الفرق، كيسبق لك شوي 25 متر، كيقدر يجيبك الا كان صحيح، يقدر كاع ما يجيبك. هذيك روندمون حالو ساهل، يعني لا نقاشات فيه، وما كنظنش بنادم كيوحل فيه بزاف، يعني قليل وصافي. دونك نرجعوا للكينتي ديالنا، وغناخذ لكم لو نيميرو 2 كفافوري فحال العالم كله، بازار يجي ولا يديستانسي غدا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Garmin Normand. Donc l'entraîneur Troyol, le driver Franck Blandin, mâle de 5 ans, il n'est pas déféré, pas de distance, pas de terrain, donc c'est mort pour moi. Et on continue avec le numéro 4, c'est Galileo Bello. Donc l'entraîneur Donati même, le driver David Thomas, qui a déféré des 4, mâle de 5 ans, distancé 8e, 5e, distancé 3e, 3e et premier. Donc بالنسبة لي هاد العود هذا تا هو مور، با ديستانس اي با دو تيران، لا ميم شوز ديال 3 وديال الان. Et on continue avec le numéro 5, c'est Aguacat. Donc l'entraîneur Kyo Tola، هذا راه جايب شي 3 د الخيلات كيو طولا، دونك الواحد والسانك ومازال الشو على الساس. بالنسبة ليا غناخد ليا هاد السانك هذا كأوتسايدر غدا. Donc le numéro 5, c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 6. Donc James D. Plessis, déféré des 4. L'entraîneur Philippe Boutin, le driver Jean-Philippe Monclin. On garde 5 ans, distance 7e في الدخله. عنده deuxième premier في لا ميوزيك نتاعو. دونك كيدير التنان وكيدير المسافه. بالنسبه ليا غدا غنقول لكم اتونسيون من هاد العود، غناخدو لكم في اتونسيون على حساب لونطرينور نتاعو.
Et on continue avec le numéro 7, Eric de L. Donc l'entraîneur Malkovic, le driver Lamy. Mal de 5 ans, déféré intérieur, 1 de 5e, 2e, في الدخلة, 0, 4e, 6e. Donc pour moi, c'est غناخدو لكم ك Tokar. Et on continue avec le numéro 8, c'est Galon de Vire, l'entraîneur Grémo, le driver Mathieu Motier, déféré des 4, hangar de 5 ans, Kepka, 1 de 2e, 0, 9e, 2e, premier, 2e, 4e, 4e. قبل ما نكملو كاين باش بنادم يقول هذا راه كيخربق علينا ولا شي حاجه، انا راه صيفط لها كورس، درت الكورس الاول وهذا الكورس الثاني نتاعي. دونك هداكشي اللي غادي نبقاو نعاودو فيه الهضره ونطولوا الفيديو رمضان هذا كنختصر وصافي باش نسربيو الفيديو ديالنا منفوتوش فيه 10 دقائق نتاعنا 11 12 دقيقه باش بنادم يقدر يشوفو بالسربه. هادشي اللي كاين. دونك لو نيميرو 8 دومان بور موا راه كيدير تيران وكيدير لا ديستانس، وغادي ناخدو لكم على حساب لونطرينور ديالو في اتونسيون حدا السيس. اتونسيون ثم اتونسيون غدا ماشي حتى الاخر عاد تجينا اتونسيون. Et on continue avec le numéro 9, c'est Gaspard de Brion. Donc l'entraîneur Mathieu Motier, le même entraîneur, le même driver, qui peut déférer des 4 en garde de 5 ans, premier, troisième, premier, deuxième, quatrième et premier, derrière la distance, derrière terrain, وغدا عاود صالح حسن صحيح غناخدو لكم كفافوري جاي يضرب على لا كورس نتاعو. Et on continue avec le numéro 10, c'est Guillemot. Donc l'entraîneur de La Roche, le driver Franck Auvry, déféré des postérieurs, mal de 5 ans, distance montée, deuxième, sixième, distance. Pour moi, le numéro 10, غناخدو لكم كطوكار على حساب l'entraîneur ديالو. انا مبقيتش كنلعب بهذا ضرب هذا، ديما دوك الخاسرين هما اللي ولاو كيسمروهم لينا. دابا كنمشي معاهم على حساب لي زونطرينور، لا ديستانس ديال العود و لو تيران. هادشي باش كنقدروا بدلت معاهم الخطه ديال اللعب شويه. هادشي اللي كاين. وملي كنبدا نصفي بالليل عاد كنشوف هذا ضرب هذا، وكنشوف من نهار خلاق العود شنو داير. كما قلت لواحد الدري اسم الله غسمه، كنشوف واش واكل التفاح ولا خيزو. اي اون كونتيني افيك تحياتي لخويا صلاح من كازا، انت اللي قلتها الكنيس بالضبط. Donc le numéro 11 c'est Galilée des Presses. Donc l'entraîneur Béziers, le driver Béziers, il n'est pas déféré des 4, un de 5e, 4e, 3e, 2e et 1er في la musique نتاعو. Donc pour moi داير 9 partons, 10 partons, 12 partons et 13 partons. Donc 200,000 ديال الأورو مالغري غدا premier handicap. غادي ناخدو لكم كطوكار لو نيميرو 11 حذاري منه. انا عاد مازال غنزيد نخدم باش نقص نشوف واش غنلعب 7 ولا غنلعب 8 ولا على حساب واش غيبان ليا واش كاين الخلاص ولا ما كاينش. Et on continue avec le numéro 12, c'est Arikaf. Donc l'entraîneur Kyotola, le driver Alexei Abrevard, mal de 5 ans, il n'est pas déféré, un de distance 7e, 3e, arrêté هنايا 5e, 2e et 5e. Donc pour moi 12, pas de terrain et pas de distance. Le terrain derrière 2100 غدا عندنا 2850. Donc c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Gasman Dissa. Donc l'entraîneur Marie, le driver Lagadek, déféré de postérieur, mal de 5 ans, 8e, 9e, 8e, 4e, 8e, 2e et 5e في la musique نتاعو. Pour moi غدا مالغري داير تانا داير شحال من حاجه، حصلت عليه في 2700 متر، خاسر مع مجموعه د الخيول كما كنشوفوا. ها هي في 2700 راه ما بعيداش على 2850. دونك سي مور تا هو غنصيفطو على خوتو اللي قتلنا. Et on continue avec le numéro 14, c'est Glo Réni de Norway, l'entraîneur de Val d'Estaing, le même entraîneur, le même driver. دي فالديستان صراحة كيبقى ديما محترم مالغري عنده في 1205 راه دافاري دي 4 عنده هنا 5 في الدخلة 2 بريمي
دونك هنا خسر في 3000، غدا راه 2800، يعني لا علاقة مع 3000 ومع 2100، يعني 2700 اللي كتبقى قريبة ليها شوية. هنا في الفانسن راه دايرها مزيان، دونك بور موا غناخدو كا اوتسايدر. التريكة ديال ديفال ديستان ما تقدرش تقتلها ولو يكون ما دايرش تيران كاع، فحال كتقول بازير ولا شي حاجة راه كيجي. صراحة هاد السيد كيخدم العودان ديالو كلهم سوبر. Et on continue avec le numéro 15, c'est Godfrey. يعني فريداي راه هي الجمعة، غود هي الجمعة ممتازة، وغدا راه الجمعة. لونترينور سيباستيان غاروتو، لو درايفر غيلورميني كيبقى ديفيري دي 4، عنده مال دو 5 تروازيام برومي ديستونسي تروازيام كاتريام. فحال والو دوزو باش شي جمعة زوينة غدا وناخدو ليكم كفافوري. دونك لو نيميرو 15 بور موا سي ان فافوري. سيباستيان غاروتو راه ميمكنش تاخدو طوكار ولا شي حاجة وحدة اخرى. Et on continue avec le numéro 16 اللي يمكن غيكون غدا فافوري، أليغرا ويف ديفيري دي 4 فيميلا دو 5. لونترينور سيوطولا، لو درايفر إريك رافان، ويتيام برومي ويتيام كاتريام. يعني الناس يشوفوا هاد لونترينور جايب 3 د الخيل، ضروري خصهم يلعبولو ديالو. انا فضلت هذاك اللي خديته قبل، يعني اللي سمع الفيديو راه عرفني شنو خديت. كيبقى خاسر مع اوغا اس ال، اوغا اس ال. دونك هاد اوغا اس ال هو دو بازار. انا براسو داك بازار غدا وراه معلق من الشفار د عينيه، ولكن راه خصو يتلعب، راكم عارفين بازار. دونك هكا نكونو تيغمينينا الكينتي ديالنا، وهاد السازة غادي نقتلو. انا راكم عرفتو العود اللي خديت لهاد لونطرينور، دونك يمكن غيكون غدا الطوكار بوسيبل. راهم دوروا مع الناس هاد اليومين، غدا خصو يكون طوكار لا لوجيك او 2 حتى 3 طواكر. حنا غنقلبو مزيان ونفحصو، بان لينا كاين الخلاص راه غنلعبو معاهم، ما بانش لينا كاين الخلاص كنلعبو 6 د الخيل وكنرجعو الله. الجروب ديالي واخا يخسر في 7 د الخيل ما كيهموش، كيعولوا عليا كنشد لهم كينتي سوا الصباح سوا العشيه، حتى الا خسرنا فيهم بجوج كيعرفوني لا غدا سنعود بعد قليل. دونك بون شونس اتوس. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي ما كيبخلش عليكم بالفيديوهات ديالو، مالغري نتوما راه كتبخلوا علينا بلي لايك وشحال من حاجه، الا بعض القليل اللي راهم عزاز وغاليين وعلى قبلهم كنديروا هاد الفيديوهات. راه بالنسبه لليوتيوب انا ما طامعش في داك الخلاص ولا في داك الشيء، انا بارك عليها مع لي زابوني ديالي في الشهر كامل راه كيجيب الله رزق، هادشي اللي كاين. دونك هادشي ديال اليوتيوب راه والو سوقو خاوي، حيت ما يمكنش ليا نقول شحال بالضبط، ولكن داكشي راه ما غتخيلوش، راه والو اصدع الراس وصديع الوقت. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تبخلوش علينا بلي لايك، بارطاجيو مع صحابكم، الله يعاونكم الاخوان، و بون شونس.